Kan main ke boga Kasep. Nah, Ini mau potong rambut nih. Anak sekolah nih. Boleh kan tuh? hah? Tukang outboard, tapi Sampai dua jari kan? Maksudnya dua jari kan? Sudah digurat? Tadi nggak dibotak yang ini ya? Sudah enggak? Nggak. Terus berapa dek? 8. 8, bagus dek. Semangat belajar dek. Mau potong juga lo? Nggak. gerak airnya. Ini bagus nih gaya rambutnya nih. Orang Sunda mah jog-jog. 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 Masih etak gini. Oh. Coba banget orang mah ngebaca. Siap. Tadi bawa. Oh. Wajib lagi mana, Cok? Biar tahu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Perangkat.
Kayak mandiin burung, Pak. Iya. Kalau nggak diginiin kan jelek. Oh, biar lepek gitu ya. Ya. Nah, itu ngomong-ngomong. Wah, ganteng, Pak, dia. Keren ya? Keren dia. Wah. Wah, ganteng lu, Cok. Jadi artis aja, Cok. Kira serata. Inilah kayak potongan anak sekolah ya, emang lain-lain ya. Iya. Kadang disesuaikan dengan apa Rilis mah aja bentuk nih. kepala ya. Rilis mah. Rilis. Rilis. Cicang. Suruh hujan-hujanan aja, Pak. Kalau suruh jalan-jalan sakit ya. Ini nih yang paling ngeri yang saya lihat nih kayak gini nih, Pak. Ngeri, Pak. Biar rapi, Cok. Ngeri banget tuh lihat ya. Udah ngeri dah. Ini yang ngeri. Cakep dah. Wih, cakep, Pak. Gunting apa tuh, Pak? Gunting sasak ini. Oh, gunting jembatan ya. Minum deh. Wah, cakep, Pak.
Gitu Pak, biar terang kita Pak, jangan gelap-gelapan Pak, bahaya. Wah cakep dek. Beuh. Cakep dah. Rapih. Coba ngaca dulu sih, Dek. Mana wae, mana? Ini, Dek. Lihat kamera, Dek. Wah, keren lu. Rapi kan? Anak sekolah harus gini. Si Saldo, siapa ada?